Manmoto versus ICPH. Alba. Chua sa Pinasa. Ngayon. Uses Alvi. Riva. Tingnan mo. Basket. Basket. Alba. Basket. Tolentino. Comendador. Basket. Push mo, push mo. Pakita mo kung sino ka. Basket. 10 seconds. Bujanda. Adahan. Goyon. Pinasa kay Tolentino. Basket. Oro. Binali pa nga! Ayan, shoutout kay Idol. Ayan, nag-invite sa atin na makipagpapawis si Aramil ICPH. Shoutout sa inyo. Mga kasama nating grupo ng motor na San Pablo Indonesian Culture PH. Nice, bang! Reyes to Agnes to Obo, all three. No. Basket. Lopez to Rio. Nice one. Tolentino. Nice. Alba. Basket. On. 5. Counted. Palomera. Coro. Obo. All three. Wow. Uy. Baka dyan yan. Sino ba dyan? Sino na? 4-3. Palomera. 7 seconds to shoot. At the half. Bang! 2, 3, bang! Kobe! Bang! 7 seconds to shoot. Obo. All three. Bang! Obo to Oro. Tiso. Pakita natin yung bago nating jersey. Inspire Sublimation, guys. Yan. Reversible yan, mga idol. You know? Shoutout natin. Johannes Gas Station, Inspire Sublimation, at saka Crispy King. Ayan. Ganda, no? Reversible. Murang-mura lang yan, mga idol. Inspire Sublimation. Ganda ng jersey. Ato! Basket. Dua. 5 Tausana. Uy. Dua. Makasih banget. Tuobo. Antri. Bola. 5 Komendador. Adahan. Tubo. Morena. Basket. Hernandez. Adahan. Nice. 50 seconds. 15 to shoot. Diretso! Kakain na! Oh!
naman po. Thank you sa ICPH, Indonesian Culture PH. Ayan mga idol, papawis. Thank you sa inyo. So sa mga gusto mo makipaglaro sa atin, may message lang yan. Shoutout daw ang SPCRA. Ayan. SPCRA shoutout. So kung sino mga gusto makipaglaro, message lang ako guys. Yun, pa-schedule tayo. Kinisig pa si idol. Thank you ICPH.